Oh no, I found a bird's nest. I don't know what to do with this. And I'm also kind of injured. Well, that sucks. Hopefully the bird will come back and grab its nest. That's my hope. Alrighty, we're all cut. Check it out. Nothing left, only coconuts. 다 해버렸네요. Okay, I'm just gonna clean up a little more and then I'm gonna head inside. So, 조금 더 치우고 이제 들어가려고요. No, dangerous. Oh my gosh. Here, I'll give you this. Hi to the vlog. Hi guys. Oh yeah, it's recording. I plant trees guys. Dito ano? Ay kami. So in the area guys. Ano man si Eugene guys, ga tapas kahoy. Siya di ka paninlo sa amon nga kadutaan guys. He's a friend Eugene. She's very strong. I'm weak, I'm a pussy. And she like pussy. Today's video guys. She's a pussy lover. Ako di subang. Sample guys. Ay guys, ay subang guys. Time go guys. Kalbo na ko subang guys ha, di ba? Kalbo ader. Isa kamo guys, harap gido. Kalbo ader. Guys, Ariel guys yung santol. Santol nga herbal capsule. Ito guys, santol nga herbal capsule. Santol ni guys nga herbal capsule nga. Nga kayo guys. Isa na ni kakaon, busog na. Ay, dali may herbal capsule ni santol. Kada kayo, isa ka mata, isa po ka mata. Isa po ka baba. This is the sandal. May matay. Parang isa ka mata. It's the fruit. This is the fruit. Sure. Oh, yeah, we're snow. What's up nga takyo? Mga patay. Oh, munisa guys. Ano nisa? Guys, dudunot yung tsura guys. Pero herbal lang guys. Ang arap mo nga dunot guys. Herbal yun. Tulun ko. Ang dami guys. Gali na. Yung di po ka ang video ka. Pow. Nugay ka muna way do.
Pwede ko? Yes, is the tree is the right believing. Alay guys, oh. Isa lang yung kabidog guys, oh. Ano, pagdalong. Hi guys. Amoy talaga guys. Akin samurai guys, oh. Washa! Boy, washa! Ay guys, ako pala ay si Cristo. Kabalita ngayon ako nang may irap ako sa inyong balita. Pasko na naman, napatuloy ang tanan, hambal sa pare, tipulol mga muri, danon sa pabrika, hibaon, purbura, ibala sa kanyon, surinder, mga hapon. Hi guys, bayaran gusto mong guys. Amo ni guys ang chinilas nga bag-o. Kung lapit ka mo day pagkagtue, kung hindi ka mo dilapit, pagpabay Nan, ano ni sa guys? Ilabay ko lang dito sa layo ni sa dito. Ako na ilabay. Ara guys, for today's video, may pakita ko sa inyo nga hindi ako masaya. Ito lang sinilas ito. Original na eh. Magsang ang gift sa inaatag lang sa kung lapit ka, kantuin na. Kung layo ka, hindi na pagkantuin, baboy ko lang do. Kita yun na, good. Cut, item. Cut. Pwede ka magkadagan na kagwaon. Kantuin lang nisa guys. Kantuin lang na din. Hello. Kantuin lang. Hi guys. Hi guys. Amoy parang original nga capsule guys. So kita nyo naman. Ganyan katindi yung mga herbal capsule. Ito. Don't touch the camera. This is the herbal. Ito real ni guys. Muna sang namin ang pagkaon sa buong Philippines. Minsa, kung layo-layo ka kayo, hindi na pagkanto Sa Philippines lang ni makita. Hindi na sa ibang balay. Sa Philippines lang na sa patag lang. Sa mga suba-suba. Kung lapit ka, kantuin na ni. Kung layo ka, hindi na pagkanto Ay, hindi po gaya guys! Hindi po ga. Dito. Bakit dadahan guys? Kung kamera, bukas-bukas ka mga kung lapit ka, kantuin na ni. Ay guys, amo ni palang ang tulok-tulokon guys, ang agakipot-kipot sa guys. Sa guys, nanduga kipot-kipot sa guys. Pag makita yun kung makita yun pagkwaa. Kung hindi yun kung nakita yun kung hindi yun kwaon, hindi pagkwaa, ako bahala. Ano yun idagdag yun sa nyukalan siya, pagkabuwas, damo nunod. Diba? Ano na? Bagong Pilipinas, bagong mukha. Bagong Pilipinas, santita. Wait. Ako na mabag. Hindi, una na. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Maprinsipyo mag-isang salita. Kaibigan ko, kasi Inday sa Duterte. Ang bagong Pilipinas, bagong BBM, Duterte. Maganda ito kilo. Kaganda ito mo. Guys, dali ka mo din yung luwas. Lapit ka mo din. Tricks na ito dito. Bye guys. Gablo si Gaboy. Bye. Hello. You want to eat? Yes.
Makok. Yeah, I cook. You come so late. Unfinished. Maybe? Huh? Very small house, pero beautiful. Oh, yeah. For GB, no? GB. Okay. Beautiful, Oh, small, small and simple. very cute. Yeah. And good location, no? Oh, yeah. You also septic tank, CR. Yeah. Me, no need CRI. Tahi everywhere. Fertilizer, no? Yung pudal gano'n. Pudalan palibot. Sunod, buyan manok. Shaking. Hello! Welcome to the No Choice Man! What a nice. What a nice. May plant coconut. Subscribe to the No Choice Man, guys. Please subscribe. The No Choice Man needs money for planting tree and buy seeds. Hello! Welcome to the No Choice Man! What a nice. What a nice. May plant coconut. Subscribe to the No Choice Man, guys. Please subscribe. The No Choice Man needs money for planting tree and buy seeds.